Today nga we're in Stoneham, walking all the way home. Okay, day to. Hey mga amigas, amigos. Nag-vlog si Dayping. We're here in Stoneham walking, doing our exercise, our daily exercise. We're trying to be healthy, you know. Kami lang diri day o. Mga So guys. quiet. So Walay mga quiet, marites. guys. Ayaw mo gari sa US guys kay. Mingaw. Mingaw kami rang duha diri o. Imagine mo o. Way mga marites diri day, mingaw kaayo. Wala lagi o, tingnan mo o. Nya mo ari pa mo US. Tingnan mo o, wala gyud tao guys. It's a ghost. It's a ghost town. Ayan na mo ari dire sa Amerika kay sus Ginoo ko. Basing moingon mo. Basing moingon mo usapak mo kadlaw. Mobalik nako sa Pilipinas. Kay arang mingawa man dire. Giahak oy. Ay bitaw guys, magpa-healthy mi, Yeah, we magpa-sexy. try. Siksik. Magpa-siksik mi day. Dili na mi mukaog rice. No? Dili pwede si Ping day. Kinahanglan mo ka og si Ping. Ayan o. Bitaw oy. Joke lang to ha. Ayaw i-serious. Joke lang. We're Joke just lang having guys. fun. Ayan o. Bitaw.